membuka mengawali surah Al-Baqarah ya. Kemarin sudah hatam. Ya, jadi kita kembali di awal juz 1. Tapi sebelumnya seperti biasa kita membuka dengan Ummul Quran. Kita tujukan kepada Bu Hajasri Nurmal Tohel. Tapi sebelumnya kita sama-sama menundukkan hati sejenak, ya, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada suaminya, Bapak Startol, diangkat penyakitnya dan tidak menyisakan rasa sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa'a illa anta shifaa'an la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita juga mendoakan kedua orang tua Bu Hajasri, yaitu almarhum Haji Muhammad Tahir bin Saweni dan juga almarhumah Hajah Siti Suwarni binti Lamsen. Semoga Allah senantiasa melapangkan kuburnya, menerangi kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan semoga kuburannya menjadi taman-taman surganya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'fu anhuma wa'afihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita mulai awal surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء
من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء
إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده
أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ya, kita break minum dulu ya, minum dulu. Ya, kita lanjut kembali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله
بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كانت عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو أن يعلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم
قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى
قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ya, kita bersama-sama membaca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan doa sesudah membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an وبيت وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat, ya syafaat Al-Quran. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Di tengah-tengah kita sudah ada Ustazah ya. Apakah mau break dulu sebentar atau mau lanjut? Ya, break aja dulu ya Ustazah ya. Ya, ibu-ibunya siapa tahu mau minum dulu ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya mulai Ibu Dek. Tabe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, Islam. Masya Allah sekali ibu-ibu sudah menghatamkan lagi 1 juz ya hari ini, barakallah. Ya. Dan salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang memberikan kita nikmat Islam dalam bentuk Islam sebagai rahmatan lil alamin dan menjadi suri toladan kita sebagai umat muslimah. Ya ibu-ibu, yang lalu pertemuan lalu itu kita membahas surah Al-Fatihah. Ya, kita sudah membahas 3 surah Ibu ya. Yang pertama itu surah Al-Ikhlas, surah An-Nas juga sudah kita bahas. Surah Al-Fatihah itu terbagi menjadi 2 kelompok. Jadi yang lalu kita membahas surah Al-Fatihah dari ayat pertama. Apa itu Ibu ayat pertama?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Maliki, bismillah itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i dulu. Ya, di Imam Syafi'i itu ayat pertama surah Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, yang lalu kita bahas sampai di situ. Itu kelompok pertama dari surah Al-Fatihah. Ya, dari surah Al-Fatihah itu ketika Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita salat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Apa Allah jawab? Ya, aku dipuji oleh hambaku. Kita memuji Allah. Dia maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Ya, pada saat kemarin sudah saya bahas Ibu ya, pada saat kita dipuji oleh orang lain, misalnya, "Ih, Ibu cantik tak?" Kita bilang apa? Bilang apa Ibu? Alhamdulillah. Ya, jadi jangan bilang kurang-kurang ini. Tambah naik kepalanya dibilangnya cantik. Jadi pada cantik tak Ibu? Ya, cerdas tak misalnya ya, Masya Allah kaya raya sehatnya. Kita bilang alhamdulillah karena segala puji itu miliknya Allah. Bukan kita yang punya itu pujian. Jadi kalau kita cantik, kita sehat, kita kaya raya, kita punya kedudukan, itu Allah yang punya. Jadi ketika kita, wih cantiknya dipuji Ki, alhamdulillah. Segala puji itu kembalikan kepada Allah. Allah yang punya segala pujian di alam semesta. Nah, selanjutnya kita bahas kelompok yang kedua. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Apa artinya? Hanya kepadamulah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah aku kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu. Ada kata na'budu dengan nasta'in. Na'budu dengan nasta'in bermakna kami. Kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Kenapa di situ tidak bilang saya yang minta tolong? Kenapa bukan saya yang menyembah? Kenapa Kenapa kami? Nanti kita akan bahas Ibu. Kenapa nasta'in? Kenapa na'budu? Kenapa bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Kenapa bukan a di situ? Kenapa bukan saya tapi kenapa na? Nah, itu artinya dalam bahasa Arab itu artinya kami. Ya, kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Ya, kita bahas ya. Iyyaka na'budu dulu. Hanya kepadamulah kami menyembah. Ya, kata menyembah ini ada yang mengatakan bagaimana menyembah, saya sudah bahas ya di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Menyembah itu seperti ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kita beribadah seolah-olah itu Allah selalu melihat kita walaupun kita sendiri. Ada itu orang nanti sholat di depan orang banyak orang, soleha kak dulu deh. Pada saat tidak ada orang, solehot. Maksudnya lain-lain mina kerja. Jadi kalau misalnya ihsan itu dimanapun kita berada, kita merasa bahwa ada Allah yang selalu lihat kak. Biar kak di kamar sendirian, biar kak di dapur sendirian, biar kak di rumah sendirian menyapu dan sebagainya, Allah selalu lihat saya. Allah lihat ke apa saya scroll. Kalau saya main HP misalnya, Allah lihat kak kalau saya nonton. Allah lihat saya apa yang saya pikirkan. Allah melihat apa yang terbersit di hati saya. Kita senyum sama orang, tapi Allah tahu apa yang kita pikir. Jadi Allah itu selalu maha tahu, itu ihsan. Kita beribadah seolah-olah Allah tahu bahwa Allah selalu lihat kita. Jadi bukan lihat ininya saja Bu, lihat pikiran tak, lihat jiwa tak. Jadi kita perlu hati-hati. Kalau kita memang betul-betul beribadah, maka ihsan yang paling penting. Itu tadi ya, ihsan itu kita beribadah seolah-olah Allah selalu melihat kita. Bahkan bukan seolah-olah ya, memang Allah selalu lihat kita kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, iyyaka na'budu ini berbicara abad ya, abad itu abdun, hamba. Apa yang dimaksud dengan hamba? Yang pertama, hamba itu tidak menganggap apa yang digenggam itu sebagai miliknya.
Jadi hamba itu ibu tidak punya apa-apa. Ya, hamba itu tidak memiliki apapun. Abdun. Iyyaka na'budu abdun, kita hambanya Allah itu nggak punya apa-apa. Jadi apa yang kita pakai sekarang? Pakaian tak, rumah tak, apa yang ada di rumah semua itu? Perabotan, ya, suami, anak, jabatan, uang, semuanya bukan milik kita. Apa itu? Itu adalah titipan. Bahkan badan tak ini adalah titipan. Allah titip semuanya. Kita mau apakan itu? Jadi, ya, kalau mau dibilang apa buktinya kalau itu bukan milik tak? Kalau kita meninggal ibu, apa kita bawa? Ada kita kantong, ada kantongnya itu kain kafan. Bisakah pesan-pesan itu? Tabe, jahitkan kak dulu kain kafan yang banyak kantongnya. Baru kita kantongi semua. Tidak ada ibu. Tidak ada bisa kita bawa. Ya, emas tak tidak kita bawa. Ya, perhiasan tak semua, baju tak, baju mewah tak, rumah tak, tidak ada kita bawa semuanya. Artinya apa? Memang kita nggak punya apa-apa. Bahkan badan tak nanti ini tidak bisa kita bawa. Tinggal di tanah, yang ada sampai adalah ruhnya kita. Nah, itu yang akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Tidak ada yang sama sekali kita bawa. Artinya apa? Semua adalah milik Allah. Bagaimana caranya ibu kalau misalnya terlanjur maka jatuh cinta sama pakaianku, HP-ku, uangku, anakku, suamiku? Bagaimana caranya itu? Ya. Jadi ada saya sempat dengar sebuah ceramah, ya. Katanya kalau kita mau melatih supaya itu tidak menjadi milik kita, latihan seperti tukang parkir. Itu tukang parkir, kalau ada orang parkir mobilnya, ya, ada orang parkir motor, parkir mobil, apakah dia marah kalau ada yang ambil lagi motornya? Masa mau marah-marah? Kenapa kita ambil? Kenapa kita ambil motor tak? Tidak ada tukang parkir marah-marah tuh. Artinya apa? Seperti itulah dunia. Kita nggak bisa marah, ya, tapi tukang parkir dibayar. Iya. Tapi kalau kita hamba ini, ya, kalau mau dipikir semua adalah titipan. Seperti itu tadi, ya, titipan-titipan yang Allah berikan, kita mau apakan? Nah, kalau kita anggap itu sebagai iyyaka na'budu, maka kita pergunakan semua itu untuk na'budu, untuk beribadah. Seperti itu. Yang kedua, kita berusaha sebagai hamba itu untuk melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi, ya, seperti semua, ya, segala hal itu yang Allah perintahkan, semua dari sholat, puasa, zakat, dan segala perbuatan baik itu Allah sudah perintahkan. Jadi kalau orang-orang yang benar-benar hamba, dia akan merasa, Allah yang suruh kak ini, pasti ini untuk kebaikan saya. Nah, seperti itu orang hamba. Yang ketiga, hamba itu selalu mengaitkan segala dengan izinnya Allah. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ada ku kerja misalnya, kenapa tidak jadi ini onde-onde? Kenapa jadi apa begitu, ya? Itu berarti tidak ada izin Allah di situ. Bisa jadi ya jadinya ya ini onde-ondenya karena dihancur dia jadi apa begitu, ya. Saya tidak ngerti juga. Ya, atau misalnya kita sudah berusaha melakukan sesuatu ibu dan ternyata kita gagal, artinya Allah tidak mengizinkan itu. Jadi jangan langsung stres. Sudah mah ini jahit baju apa semua ternyata tidak jadi acara. Siapa tahu kalau kita pergi ke acara situ ada kecelakaan atau apa begitu. Jadi kita berprasangka baik. Nah, selanjutnya berbicara tentang ibadah. Ibnu Sina membagi tiga tingkatan ibadah ibu. Nah, ibu berada di level mana ini? Ada 3 levelnya ibadah. Level pertama itu level budak. Budak itu bagaimana itu budak ibu? Nanti disuruh baru nak kerja. Kerja ini baru dia kerja. Jadi kalau hamba yang nanti disuruh baru kerja itu namanya levelnya level budak. Ya, awas nak kalau tidak sholat dicambuk baru sholat. Ya, awas nak kalau tidak mengaji dicambuk baru mengaji. Itu berarti level budak. Nanti diperintah baru dia jalan. Nah, yang kedua ini menurut Ibnu Sina, ya. Yang kedua level pedagang. Apa itu level pedagang? Bagaimana itu pedagang ibu? Dia menjual, dia melakukan sesuatu supaya ada
keuntungannya. Ada nggak bilang, ambil maki ini, ada penjual begitu, ambil maki. Ikhlas Kak, tidak ada penjual begitu. Pedagang itu bagaimana? Dia memberikan pasti minta imbalan. Mana uangnya? Bayar Kak. Itu pun harus ada keuntungan. Nah, menurut Ibnu Sina, orang ibadah pedagang itu banyak kali-kalinya. Misalnya ya, mau Kak pergi sini, mau Kak pergi sholat jamaah. Tunggu loh, pahalanya berapa ini dikali-kali Ki? Ya dia kali-kali. Kalau tidak ada pahalanya tidak pergi Kak deh. Ya, itu namanya ibadah pedagang. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, nanti kita kerja kalau banyak untungnya, berarti ibadah pedagang Ki. Yang ketiga, level ketiga, ibadahnya pecinta. Kalau kita melakukan sesuatu karena cinta, nah itu ibadah tertinggi. Misalnya kayak seorang ibu yang mencintai anaknya ya, kita ibu-ibu semuanya, itu kalau anak tak sakit, ya, anak tak misalnya lagi sedih, pasti kayak apa pasti ikut sedih. Sayang sekali sama anak, tak apapun yang dia mau itu kita usahakan bagaimana. Itu ibadah pecinta. Jadi ibadah pecinta dia melakukan sesuatu memang karena cinta sama Allah, itu saja. Kita mau cari ridhonya Allah. Mau Allah mau kasih berapa, mau Allah taruh saya di mana, Allah itulah yang terbaik dari Allah, begitu. Itu ibadah pecinta. Jadi 3 level tadi Bu ya. Ibadah yang pertama ibadahnya budak. Yang kedua pedagang. Yang ketiga pecinta. Nah, Ibu pilih yang mana kira-kira? Ya, lanjut. Nah, tadi dibahas kenapa iyyaka na'budu dengan wa iyyaka nasta'in. Kenapa nahnu di situ? Kenapa kami? Ya, kenapa? Karena kalau pada saat kita berdoa itu Bu ya, kan sholat itu kan doa. Kepadamulah kami menyembah, itu artinya kita makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup sendiri Ibu. Ya, biar bagaimana, orang kaya pun pasti butuh orang lain. Iya kan? Gak ada itu orang yang tidak butuh yang lain, saya mau saja. Tidak ada itu. Artinya apa? Allah mengajarkan kita supaya kita selalu kerjasama. Kita selalu sama-sama. Iyyaka na'budu. Nah, itu yang pertama, kita makhluk sosial. Yang kedua, pada saat beribadah seperti tadi Ibu ya, ini kita mengaji bersama, kita taklim juga bersama sekarang ini. Ini kenapa? Apa manfaatnya? Ya, pada saat kita bersama-sama seperti ini, misalnya ya, pada saat kita sholat berjamaah misalnya, mungkin ada bacaan Quran tak ada bagus. Nah, tapi ada yang lain bantu Ki, jadi pahalanya kena, baku kerjasama Ki. Begitu istilahnya. Nah, seperti taklim yang hari ini, Ibu mendengar saya, pada saat Ibu pulang, Ibu bawa oleh-oleh. Tadi ada saya dengar itu dari Ibu di sana begini-begini, kita ajarkan ke anak tak, kita taklim ke teman-teman tak, itu juga sudah menjadi pahala, karena kita berbagi-bagi pahala ini untuk kebaikan. Ya, seperti itu. Ini ibadah pedagang tadi beda lagi ya. Pedagang tadi tidak mau kerja kalau tidak ada pahalanya, itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud adalah kita berbagi kebaikan, kalau ada kita dapat itu kita berbagi lagi, berbagi ilmu, ya kita bersama-sama misalnya tadi tadarus, ya untuk saling mengisi satu sama lain. Ustazah misalnya tadi ada sempat sedikit fasikun atau apa tadi ya, itu ada yang fasikin itu dibetulkan. Nah itulah manfaatnya kebersamaan. Ya, sempat kemarin juga ada ibu yang ingatkan saya, Ibu waktu sholat itu sebaiknya sujud sahwi, ada yang ingatkan saya, terima kasih. Jadi saya, oh iya ya sempat lupa. Seperti itu, jadi kita saling mengingatkan satu sama lain. Selanjutnya, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, ibu-ibu kalau minta tolong biasanya sama siapa? Sama orang. Boleh kamu minta tolong sama orang, Ibu? Ya. Jadi wa iyyaka nasta'in, Allah menyuruh kita meminta pertolongan kepadanya. Nah, bagaimana caranya, Ibu? Kita minta tolong sama Allah, nah pernah lihat Ki. Ya, jangankan mau lihat, Nabi Musa saja, Nabi Musa mau ketemu Allah di Bukit Tursina, itu gunung langsung pecah karena tidak kuat. Ya, bukan karena Allah tidak mau, kita yang tidak kuat ketemu sama Allah. Kenapa?
Gunung saja tidak bisa menerima karena saking kuasanya Allah sampai pecah itu Bukit Tursina, dan sampai Nabi Musa pingsan, tidak bisa ketemu Allah langsung, dia hanya bisa bercakap. Makanya Nabi Musa disebut kalimullah karena dia bisa berbicara bersama Allah. Kalau Nabi Muhammad julukannya Habibullah, kekasih Allah, ya, karena dialah yang paling tahu apa maunya kekasihnya. Itu kalau Nabi Muhammad. Ya, jadi saya bahas itu yang dimaksud dengan bantuan Allah itu bagaimana. Jadi dimaksud dengan bantuan Allah, kita minta Allah mempermudah apa yang tidak bisa kita raih, begitu. Jadi bukan begini Bu ya, bukan minta tolong langsung, minta tangannya Allah, mana tangannya Allah, sini, bukan begitu. Tetapi kita minta, ya Allah mudahkan saya untuk dapat ini. Ya, nah kemudahan-kemudahan itu dari mana? Dari tetangga, dari keluarga, dari dokter, ya. Jadi misalnya begini Bu, ada cerita begini. Ada orang lagi banjir ini Bu, banjir bandang. Nah, ini orang dia awalnya itu banjir masih di sini. Masih begini tingginya itu air. Terus datang kapal sekoci, kapal kecil. Pak, naik ke sini. Dia bilang, jangan Maki, tolong Kak, pergi Maki. Mau Kak tunggu Allah, tolong Kak. Karena kan wa iya karena nasta'in, dia mau buktikan itu ayat. Pokoknya saya harus tolong sama Allah. Lewat Maki saja, jangan Maki tolong Kak. Lewat lagi kapal yang agak besar. Ayo Pak, ini sudah tinggi air, sudah sampai di sini. Nah, lewat Maki, saya tunggu Allah, tolong Kak. Jadi lewatlah juga kapal besar. Apa yang terjadi Ibu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Bukan berarti kita minta tolong itu Allah langsung yang tangannya langsung ambil dari banjir, tidak begitu. Tetapi Allah memberikan makanya nasta'in. Ya ada perantara-perantara yang Allah siapkan kepada kita, ya. Jadi misalnya gini Bu. Ya, ada ayat di surah Al-Maidah ayat 2. Itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan pelanggaran. Ya, saya pikir ini kalau ibu-ibu di sini alhamdulillah ya. Saya pikir itu sudah lolos semua, insyaallah. Amin. Ya, jadi kita tolong menolong dalam hal-hal yang baik. Misalnya ada ibu-ibu mau ke sini, ternyata rumahnya jauh. Ibu, ayo baku bonceng Ki, masya Allah sekali itu. Ya, ayo ibu, ini Al-Quran saya lupa. Ini Bu ada Al-Quranku. Nah, itu kan dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Misalnya, ayo Bu tolong itu mak gosip misalnya. Ayo tolong itu kerjain itu ibu. Nah, itu kita nggak disuruh itu. Jadi tolong menolong dalam hal yang baik-baik. Kalau itu dalam hal buruk, rem-rem maki dirita. Karena Allah tidak suruh itu. Selanjutnya, dalam hal bantuan, ada namanya sunnatullah. Sunnatullah itu sudah ada di ketentuan-ketentuan di alam semesta. Ada namanya sebab akibat. Ya, misalnya Bu toh, biasa begini Ki, kenapa Dik kalau ada ini ada mau kerja, kenapa tidak ada ibu-ibu bantu Kak? Kenapa kira-kira? Ya, bisa jadi pada saat misalnya ini ibu yang tetangga tak ada kerjanya, kita tidak muncul-muncul juga. Itu kan sebab akibat. Ya kan? Atau misalnya, kenapa ini orang nak kasih begini Kak misalnya, siapa tahu ibu pernah juga kasih begitu orang. Ya, jadi ada memang timbal balik sebab akibat. Atau misalnya begini, ada orang sakit ya, dia tidak tahu bahwa ini saya sakit pasti karena Allah. Padahal dia sendiri yang jarang menyapu, jarang mengepel, langsung Allah nak tuduh. Sedikit karena sakit Kak, pasti Allah kasih sakit Kak, tidak seperti itu. Kita introspeksi, siapa tahu ada sebab akibat. Ya, mungkin kita masuk angin karena kipas anginnya sudah nomor 7 misalnya. Ya, atau kepanasan atau apa misalnya kotoran-kotoran yang mungkin kita belum bersihkan. Ya, itu yang menyebabkan kita jadi sakit. Jadi misalnya bagaimana Bu?
Kalau kita minta tolong kan bukan kepada Allah. Ada yang mengatakan jangan sampai kalau kita minta tolong selain Allah itu syirik. Ya, ada orang bawa apa itu? Bawa makanan baru ke pohon. Ya, kalau sekarang kayaknya kurang, minta ada midi. Ya, sesajen-sesajen, ndak bawa ke kuburan, ndak bawa ke pohon, baru pergi berdoa di situ. Bagaimana itu? Ya, jelas musyrik kalau dia minta tolong sama pohon, ya, atau minta tolong sama jin. Nah, bagaimana kalau minta tolong sama dokter? Apakah itu syirik atau bukan? Jadi begini Ibu, ya, ini kan manusia juga. Jadi caranya seperti ini. Kalau kita mau pergi periksa ke dokter, perbaiki dulu niat sebelum berangkat. Caranya bagaimana? Minta pertolongan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau ke dokter, berikanlah petunjuk kepada dokter supaya cocok diagnosanya. Ada itu dokter biasa, nah bilangnya maki sakit jantung, padahal tidak Ji. Nah kasih jantungan ceki, padahal tidak ceki. Awalnya tidak jantungan ceki, tapi gara-gara bilang sakit jantung jadi jantungan betul pagi. Ada juga ada ibu lagi 3 hari umur tak, wih, tambah panik. Tadinya tidak stres, tapi karena bilang lagi 3 hari umur tak, jadi astagfirullahaladzim, tanpa tidak karuan, tapi tidak enak makan dan sebagainya. Jadi kita minta sama Allah sebelum berangkat ke dokter, ya Allah, berilah petunjuk untuk dokter ini supaya cocok diagnosanya. Jadi tetap kita minta tolong sama Allah sebelum berangkat. Ya, kalau kita langsung minta tolong sama dokter, ya jangan disalahkan kalau dokternya salah-salah. Artinya biasa bilang sakit tipes itu anak tak, padahal tidak, mungkin cuma mah. Akhirnya apa? Kita salah kasih obat, ya kita salah juga kasih perawatan karena salah cara diagnosanya dokter. Jadi minta dari awal sebelum berangkat, ya Allah bantu saya, bantu dokter ini supaya membantu saya supaya cepat sembuh. Gitu caranya. Jadi tetap minta tolong sama Allah supaya memberi petunjuk kepada dokter ini, begitu. Ya, selanjutnya ada namanya inayatullah Ibu. Inayatullah itu loh bantuan yang Allah berikan yang kadang orang tidak pikirkan, tidak sampai ke situ. Kok bisa ya sembuh? Padahal kayak susah sembuh. Nah, saya punya cerita Ibu. Ada temanku itu dia jatuh dari tangga, pecah kepalanya Bu, pecah pecah batoknya, dibawa ke rumah sakit. Ini dokter bilang, tidak lama ini bapak ini, tidak lama ini, karena pecah begininya, pecah kepalanya. Terus dokter bilang begini, sampai istrinya tinggalkan Bu, tidak mau sama suaminya karena bilang, mau meninggal ini suamiku, karena pecah tuh. Nah, kuasanya Allah Ibu, memang dia sempat koma berapa bulan, tapi itu ada obat, dia kasih kembali itu rekat itunya Bu, menyatu itu pelan-pelan sampai ini bapak sembuh, teman saya ini. Terus dokter bilang begini, bapak pasti ada kita amalan tak ini, tidak bisa orang sembuh yang begini Pak, karena pecah batok tak itu sudah mau keluar itu isinya, kenapa bisa sembuh? Sekarang alhamdulillah dia seperti kita begini, normal alhamdulillah. Ditanya ini bapak, Pak apa amalan tak? Rajin ki sholat tahajud kah? Ya tidak. Rajin ki mengaji? Tidak. Ndak tahu biasa-biasa ji. Pasti. Atau rajin ki puasa kah? Tidak juga. Tapi apa Ibu? Atau mungkin ada amalan tak yang tidak ada orang kerja ki? Apa beda? Coba kita ingat dulu Pak. Kuasanya Allah Ibu, bagus ingatannya. Padahal sudah pecah itu kepala. Ternyata Ibu dia suka mengajar. Kan teman saya bahasa Inggris ya. Kalau ada temannya telepon, Pak Edi namanya, Pak Edi, bantu Kak dulu di sini Pak. Nggak bisa kepahami ini. Dia pergi ke sana itu. Dia bantu lagi orang, begini caranya. Nah, dia pergi lagi ke panti, pokoknya nggak dibayar itu kemana dia mengajar. Nah, ibu-ibu kalau misalnya kebaikan Ibu ya, kita nggak pernah tahu Ibu kebaikan mana yang tolong ki. Jangan kita pikir nanti kebaikan nanti kita kasih uang orang, tidak. Bisa jadi kita bantu orang apa menurut biasa gitu yang saya bantukan ki. Biasa menurut tak Bu, tapi bagi orang yang kita bantu, Masya Allah, kalau kursus Kak bahasa Inggris ini berapa ku bayar. Nah ini bapak datang langsung. Dan itulah Bu yang alhamdulillah
yang membuat dia sembuh. Sudah sampai jam 3 ya. Saya diamanakan sampai jam 3. Ya, saya lanjut. Jadi kalau dalam hal tolong menolong, Allah mengatakan juga wasta'inu bis sabri was shalah. Dan tolong menolonglah kamu dalam hal sabar dan salat. Kenapa Allah mengatakan sabar dan salat untuk tolong menolong itu? Kenapa pada saat kita sabar itu ya, kalau kita melakukan ibadah, kita perlu bersabar. Misalnya ya enak-enak ini subuh-subuh enaknya tidur, harus kita bangun. Dia susahnya nih mata bangun. Harus kita sabar untuk mematuhi perintah Allah. Yang kedua kita diminta untuk sholat juga, karena sholat itu adalah doa. Kemarin kita bahas apakah Allah membutuhkan sholat tak? Kalau kita sholat ibu, kalau kita sholat tidak sholat rugi ke Allah? Tidak rugi. Kenapa? Karena kita sholat kita yang mau selamatkan diri tak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sholat karena kenapa? Kita mau bersyukur, mau berterima kasih. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan. Jadi itu fungsi sholat yang kedua. Selanjutnya, kenapa Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Masih nahnu tadi ya, masih kenapa harus bersama-sama? Karena pada saat kita bersama-sama tadi itu ada kita berbagi peran. Misalnya ya, ada sebuah acara keluarga, ada itu ibu yang jadi indobotingnya, ada yang sebar undangan, ada yang masak, ada yang ya kita berbagi peran di situ. Sama dengan di sini ya, Ibu Farida sebagai penyambung lidah dengan ustazanya, ada yang bagian memasak, ada yang bagian rapikan seluruhnya dan sebagainya. Itulah tujuan kita juga bermakhluk sosial. Yang selanjutnya Ibu, nah ini juga penting. Ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya ketika kita beribadah dan minta tolong, apa yang tidak boleh kita lakukan? Yang tidak boleh adalah riya. Apa itu riya Ibu? Pamer. Kalau tidak ada saya tidak jadi ini. Masya Allah. Kalau bukan saya ini tidak jadi apa-apa. Itu sudah riya. Nah, mau dibilang itu riya itu ya. Mau apa kalau bahasa Makassarnya? Merikana ya. Merikana itu. Mohon maaf saya tidak pasti bahasa Makassar. Merikana ya. Jadi kalau ada nak kerja, ada nak bantu orang atau mau ibadah, mau jadi bilang. Ya, kalau tidak ada orang lain dia malas nih. Nah, nanti ada orang lain, rajin sekali ke ibadahnya, rajin sekali juga menolong. Nah, jadi terkadang Ibu kita tidak perlu kasih lihat orang bilang kita tolong nih. Misalnya ya, ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Ida lagi capek di kamar istirahat, baru berantakan ini semua. Tidak perlu kita bilang Ibu Ida, aku kerja lah, tidak usah. Kerja mungkin saja. Semua kerjakan saja, biarkan Allah yang lihat. Nanti Ibu Ida bangun, nah lihat siapa Ibu? Ibu Yeti. Ibu Yeti yang di situ. Wih, Ibu Yeti terima kasih dia sudah bersih-bersih. Padahal Ibu Ida tadi yang kerja semua. Apakah Ibu Ida perlu melapor? Ya, kalau memang karena Allah, memang berat Ibu, ikhlas itu berat. Yang kerja Ibu Ida, yang dipuji Ibu Yeti karena dia duduk di situ. Ibu Ida sudah pulang, tapi yang bersih-bersih tadi Ibu Ida. Tapi apakah Ibu Ida rugi? Tidak. Karena itu tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah saya menyembah, beribadah. Ini kan ibadah juga yang saya kerja tadi. Dan kepadamu lah saya memohon pertolongan, saling tolong menolong. Jadi kita mau dibalas atau tidak dibalas, kita tetap kerja. Mau dilihat tidak dilihat, kita tetap kerja. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ya, bimbinglah kami memasuki jalan yang lurus. Ada yang mengatakan mustaqim ini jalan lurus, ada juga yang mengatakan mustaqim ini jalan yang luas dan lebar. Begitu yang dimaksud. Jadi ihdina dari kata hada, ya, itu artinya berilah petunjuk. Nah, Ibu, siapa-siapa yang diberi petunjuk? Apakah manusia saja? Tidak, Ibu.
Yang diberi petunjuk itu semuanya, manusia, hewan, tumbuhan. Allah kasih petunjuk. Kalau tumbuh-tumbuhan mau berbuah, begini loh caranya. Nah, tumbuhan tahu, biji dulu, baru daun, baru tunas, baru berbuah. Tidak ada itu Ibu, tunas baru biji. Toh, tidak ada tuh apa sih berbuah, baru berbunga, baru jadi biji lagi, tidak. Semua teratur. Sama dengan hewan, ayam itu ada yang ajar tidak? Misalnya, ayam, kalau mau bertelur begini caranya. Tidak ada. Artinya apa? Allah memberi hidayah kepada siapapun, mulai dari yang kecil-kecil begitu. Memberi petunjuk. Yang kedua, menurut Thahir Ibnu Ashur, ada 4 hidayah Ibu. Yang pertama itu hidayah melalui indera. Ya, misalnya ya, kalau kita lapar, apa kita bikin? Ya makan. Ada ajar ki Ibu kalau lapar ki makan ki nah? Ada ajar ki? Tidak ada. Karena memang Allah sudah kasih petunjuk itu. Kalau kita haus, ya minum. Masa haus olahraga? Ya, atau kalau kita takut, apa kita bikin? Kita pejamkan mata. Seperti itu namanya pengetahuan indera, hidayah yang pertama yang Allah kasih. Yang kedua namanya hidayah pengetahuan teoritis. Nah, sama seperti ada ibu ustazah, ada para ulama ya, dia tahu tentang dalil-dalil. Dia bisa mengajarkan A, B, C karena dia tahu ilmunya. Itu namanya hidayah teoritis. Yang ketiga, ada namanya hidayah akliyah. Nah, ini hidayah untuk kaum para nabi. Para nabi ini Ibu, ini level tak jauh ini. Para nabi itu beliau bukan hanya berilmu untuk dirinya, tetapi juga berilmu untuk memberi petunjuk kepada orang lain. Yang keempat, ada namanya hidayah Allah terkait hakikat. Ada itu orang Ibu, ulama ya atau para wali nih. Itu para wali Bu, ada pernah saya dapat itu. Dia pegang tanah begini Bu. Dia pegang ini tanah, baru dia pejamkan di matanya. Dia tahu itu apa yang terjadi di situ. Ada orang kayak begitu. Ini beberapa tahun lalu pernah ada begini kejadian di sini. Dia tahu. Tahun depan ini akan begini di sini. Dia tahu. Nah, ini orang-orang yang memang dikasih hidayah luar biasa sama Allah ini. Kenapa? Karena dia mungkin sudah sudah berikan kehidupannya kepada Allah. Memang totalitas sekali ibadahnya. Dia tidak pernah melakukan dosa-dosa. Jadinya semuanya dia tahu apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi. Ya, itu hidayah yang paling tinggi itu. Orang waliullah yang biasa dapat itu. Nah, selanjutnya Ibu berbicara siratal mustaqim. Apa itu sirat? Apa itu jalan? Jalan yang seperti apa? Jadi sirat yang dimaksud adalah jalan yang sangat luas. Ada itu Bu, kalau kita jalan luas sekali kayak di tol, jalan luas sekali dan tidak ada hambatan. Kalaupun bisa ki ditelan sama jalan ditelan ki karena saking luasnya itu jalan, sirat. Seperti itu sirat. Yang kedua, sirat bermakna jalan yang lurus, tidak berdesak-desakan ki, tidak sempit begini. Itu sirat itu luas sekali. Kalau mau dibahasakan, sirat itu bermakna ya Allah berikan saya jalan yang lurus, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Ya, bukan sabil. Kalau sabil itu jalan kecil-kecil, lorong-lorong kayak begini. Itu namanya sabil kalau dalam bahasa Arab. Kalau sirat luas sekali. Ya. Nah, yang dikatakan siratul mustaqim itu qama yaqumu mustaqim. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah dalam surah Al-An'am ayat 161 dikatakan Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi yang dimaksud adalah ini pada saat ini di surah ini Bu ya, di surah Al-An'am 161. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhan telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim. Jadi Ibu, kita ini berasal dari agama Nabi Ibrahim. Ya, perhatikan maki kisah Nabi Ibrahim di pada Idul Adha. Ibrahim dengan anaknya, bayangkan Ibu. Anaknya disuruh sembelih, mau ki sembelih anak tak? Mau ki sembelih ki? Nabi Ibrahim mau. Kenapa? Karena itu perintah Allah.
Apa yang dilakukan Ismail sebagai anaknya? Ya Bapak, kalau memang itu yang diminta sama Allah, kerjakan maki, ikhlas aja. Bayangkan ada anak mau disembelih sama bapaknya, dia bilang kerjakan maki Pak, kalau Allah yang suruh. Inilah bentuk ketabahan, kepatuhan, keikhlasan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim diberikan ya kuasa untuk membangun Ka'bah. Ya kan? Yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim itu sangat patuh. Yang selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, apa artinya Ibu? Tunjukkan jalan lurus, jalan yang an'amta alaihim, orang yang diberi olehmu nikmat. Ya. Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat? Yang mana dibilang nikmat Ibu? Apa itu nikmat? Ya, menurut Al-Quran surah Al-Fatihah ini, nikmat itu adalah ketika kita taat pada Allah dan Rasulnya. Itu nikmat yang nomor 1. Ya, jadi nikmat itu bukan kita makan nasi goreng, pisang goreng, ya makan apa lagi, klepon, atau kita pergi ke wisata kemana-mana. Bukan nikmat yang itu yang Allah maksud. Tetapi nikmat itu adalah kita merasa nikmat. Sudah mau pulang ya. Tunggu ya 5 menit lagi. Nikmat karena Allah, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kenapa Bu? Bukan nikmat kekayaan. Kenapa bukan nikmat makanan? Kenapa bukan nikmat kecantikan? Kenapa bukan itu? Kenapa nikmat ketaatan? Jadi yang dimaksud adalah apa gunanya Bu cantik kalau tidak dipakai ibadah? Apa gunanya kekayaan kalau tidak dipakai ibadah? Ya, apa gunanya kesehatan kalau tidak dipakai ibadah? Itu yang dimaksud. Jadi nomor 1 taat pada Allah, nanti semuanya ikut. Semuanya ikut.